بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ٹاپک ہے یہ۔ پیپر سیٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے 80 to 9% جو ٹاپک ہے سبجیکٹیو لحاظ سے یہ پیپر میں ایڈ کیا جائے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 3 پر جو ڈیٹا دیا گیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کے حوالے سے بہت ہی شارٹ لکھا گیا ہے۔ تو اس لیکچر میں آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جو کہ پیپر کے اور ٹاپک دونوں کے ریلیونٹ ہیں اور آپ کے نمبروں کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بے شک آپ اپنی ٹیکسٹ بک اپنے سامنے رکھیے اور اس لیکچر کو اور اس ٹیکسٹ بک کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اتھینٹک ڈیٹا کہاں سے ہے یا کون سا ہے۔ اس لیکچر میں 3 چیزوں کو کور کیا گیا ہے۔ آپ کا سبجیکٹیو تو کلیئر ہو ہی رہا ہے، اس لیکچر میں آپ کی 2 چیزیں اور بھی کلیئر ہو رہی ہیں۔ ایک ایم سی کیوز جو آپ کو ایک تو آنا ہی آنا ہے، جو آپ کے ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 4 پر شارٹ کویسچن والے پورشن میں کویسچن نمبر جو 4 ہے مکی اور مدنی صورتوں کے کوئی سے 2 فرق واضح کریں، اس کو بھی یہ کلیئر کرتا ہے۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ یہ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات لکھیں تب بھی آپ نے یہ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین پوائنٹس یا ہیڈنگز کی۔ اس ٹاپک کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا پارٹ ہے مکی صورتیں اور سیکنڈ پارٹ ہے مدنی صورتیں۔ پہلے ہم مکی صورتوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مدنی صورتیں کیا ہیں، ان کی خصوصیات کو دیکھیں گے۔ تو پہلے اس کی جو سب پوائنٹ ہیں آپ نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ پیپر میں آپ لوگوں نے جو آپ نے چیزوں کو تفصیل سے بیان کرنا ہے اچھے نمبر لینے کے لیے، اس کا اتھینٹک طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ٹو دا پوائنٹ ہیڈنگز کی صورت میں دیں تاکہ وہ جو کوسچن آپ کا ٹاپک ہے وہ پیپر چیکر آپ کا ٹاپک کو پڑھے ہی نہ، اس کو ان چیزوں سے پتہ چل جائے کہ کینڈیڈیٹ نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا مین پوائنٹ مکی صورتیں، اس کا سب پوائنٹ جو ہے وہ مکی صورتوں کی خصوصیات یا مکی صورتوں کی تعریف، یہ آپ کو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مکی صورتوں کا دور یا عرصہ کتنا تھا، یعنی کہ یہ کتنے دور میں یا عرصے میں نازل ہوئیں اور ان کی تعداد کتنی ہے وہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مین پوائنٹ نمبر 2 مدنی صورتیں۔ اس میں آپ نے سب پوائنٹ جو لکھنے ہیں، سب سے پہلا ہے مدنی صورتوں کی تعریف، سیکنڈ ہے مدنی صورتوں کا دور یا عرصہ، تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے مدنی صورتوں کی تعداد، اور اس کے بعد آپ کے اس ایکسرسائز سے پہلے ایک لاسٹ چھوٹا سا ٹاپک دیا گیا آیات احکام کی تعریف۔ اب ہم اس کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ کہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں مکی صورتیں، مین پوائنٹ نمبر 1۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے کہ قرآن مجید 30 پاروں میں اور 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سے آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں۔ ایک یہ بن سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو بار بار ہر ایک کمپیٹیٹیو ایگزام میں، آپ کے سلیبس میں ہی نہیں بلکہ ہر ایک کمپیٹیٹیو ایگزام میں، چاہے وہ این ٹی ایس ہے، او ٹی ایس ہے، پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے، اس میں یہ کویشچن بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی کل کتنی جو ہیں وہ صورتیں ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ٹوٹل کتنی ہیں، 114، جن میں سے کچھ مدنی ہیں اور کچھ مکی ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں مکی صورتیں۔ سب سے پہلے مکی صورتوں کی تعریف، کہ جو صورتیں یا وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب ہم ان کا عرصہ پڑھتے ہیں کہ یہ جو مکی صورتیں نازل ہوئی تھیں یہ کتنے عرصے میں نازل ہوئیں۔ تو یہ 13 سال کا عرصہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 13 سال کے عرصے میں مکی صورتوں کا نزول ہوا، وقفے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ تو اگر بات کی جائے مکی صورتوں کی تعداد کی تو یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ مکی صورتوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، 86۔ اب ہم اس کی خصوصیات کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ مکی صورتوں کے مخاطب مشرکین مکہ تھے۔ اب یہ والا ورڈ جو استعمال کیا گیا ہے مخاطب سے مراد ہوتا ہے کسی کو طلب کرنا، کسی سے گفتگو کرنا، کسی کو بلانا، یعنی کہ مکی صورتوں کے جو بلانے والے تھے یا قرآن پاک میں جن کو مخاطب کیا گیا تھا، جن کو ہدایت کی گئی تھی، وہ کون تھے، مشرکین مکہ۔ سب پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ان صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے مباحثہ یا
मज़ामीन बयान किए गए हैं। पॉइंट नंबर 3 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सब्र की तलकीन की गई है। पॉइंट नंबर 4 है कि इसमें गुज़िश्ता उम्मतों के क्या हैं, किस्से बयान हैं या वाक़यात बयान हैं। सब पॉइंट नंबर 5 है कि अकायद की दुरुस्तगी और इखलाक की इस्लाह पर इनमें जोर दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 है कि बुत परस्ती की मुदल्लल तरदीद की गई है। मुदल्लल कहते हैं, मुदल्लल जो लफ्ज है वो है दलाइल के साथ, अक्ल के साथ, लॉजिकली रीजन देना, और तरदीद कहते हैं इनकार करना। यानी कि किसी चीज का अगर इनकार किया जा रहा है तो बेसिकली उसको अक्ल के साथ, दलाइल के साथ हवाला देते हुए इनकार किया जा रहा है। सब पॉइंट नंबर 7 है कि इन सूरतों में अहले अरब की फसाहत, बलागत के तनाजर में कुरान मजीद के लफ्जी मुहासन और मौजज़ाना शान का इजहार किया गया है। इस पॉइंट को सिर्फ एक भी देख लें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो चीज़ों का बयान किया है वो बहुत ही आला किस्म की हैं, उनमें वाज़ह तौर पर चीज़ों की समझ है। मेन पॉइंट नंबर 2 है कि मदनी सूरतें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो है कि वो सूरतें जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई वो क्या कहलाती हैं, मदनी सूरतें। उसके बाद आदत है कि इसका दौर या अरसा आसलम के ऊपर 10 साल, यानी कि मदनी सूरतों का जो अरसा है वो 10 साल है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कुल तादाद के हवाले से बात करें तो इनकी 28 है। उसके बाद अगर इनकी खसूसियात की बात करें, सबसे पहला इसका जो सब पॉइंट है, ये सूरतें जो हैं वो तवील लंबी सूरतें हैं निस्बत मक्की सूरतों के, यानी कि मदनी सूरतें जो हैं उनको लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ज्यादा लंबी हैं। मसलन इसकी मिसालें दी गई हैं सूरत बकरा, सूरत अल इमरान। उसके बाद जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मदनी सूरतों में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के 7 अल्फाज का या खताबात का या इल्काब का इस्तेमाल किया गया है। जिहाद और कताल के बारे में अहकामात दिए गए हैं इसमें। यहूद नसारा के अकायद का रद्द का मतलब होता है कि क्या, इनकार करना। अब उसके बाद की जाए कि पॉइंट नंबर 5 की कि इसमें यानी कि मदनी सूरतों में मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया कि मुनाफिकीन कौन है, मोमिनीन और मुनाफिकीन का कंपैरिजन किया गया है। क्या कि मुनाफिक कौन है उनको हाईलाइट कर दिया गया है और मोमिनीन कौन है उनकी सफात को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, उसमें वो कहता है कि अहले ईमान की सफात का जिक्र है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान या मोमिनीन की सफात का जिक्र बहुत तफसील से इसमें किया है। पॉइंट नंबर 7 को देखें तो वह सियासी अमूर और मसाइल के अहकामात, यानी कि सियासी अमूर और मसाइल है, यानी कि सियासत के मतलब जितने भी अहकामात या मसाइल थे या अमूर थे, बेसिकली अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से इंसानियत की बुनियाद पर बहुत ही तफसील के साथ हकूक़ फ़राइज़ का तयन करके उनके मसाइल को हाईलाइट करके हल कर दिया है मदनी सूरतों में। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, वो मदनी सूरतों का अंदाज़े बयान, यानी वो बहुत सादा और बहुत ही सलीस है, टू द पॉइंट है, फौरी समझ आने वाला है। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं, वो हकूक़ फ़राइज़, यानी कि हकूक़ कौन से हैं अल्लाह ताला ने मदनी सूरतों में वो भी बयान फरमाए हैं, और फ़र्ज़ कौन से हैं अल्लाह ताला ने वो भी बयान फरमाए हैं। उसके बाद आगे देता है ख़ानदानी और तमद्दनी, यानी कि ख़ानदान में रहते हुए ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और एक मुआशरे में रहते हुए अपनी तहजीब को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी कल्चर को किसी तरह से डेवलप करना है और आने वाली नस्लों को उसको कैसे मुंतकिल करना है। अल्लाह ताला ने उनका मुकम्मल बयान मदनी सूरतों में बयान फरमा दिया है। पॉइंट नंबर 10 है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जिहाद की फजीलत और उसके मसाइल को अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर मदनी सूरतों में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसमें एक पोर्शन रखा गया है शॉर्ट क्वेश्चन का, और उस शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आयात अहकाम की तारीफ या मुख्तसर तहरीर करें। ये बात आप लोग जहन में बिठाएं क्या कि अगर आपको पेपर में आपको तारीफ पूछ ली जाती है आयात अहकाम की, तब भी आपने ये लिखना है, और अगर आपसे ये कहा जाता है कि आयात अहकाम के बारे में मुख्तसर तहरीर करें, मुख्तसर लिखें, तो आप तब भी आपने यही लिखना है। ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 के लास्ट टॉपिक जो है आयात अहकाम, उससे वहां से ली गई है।
आयात अहकाम से मुराद कुरान मजीद की वो आयात हैं जिनमें इस्लामी शरीयत के अहकाम और क्या बयान किए गए हैं, कवानीन को बयान किया गया है। इन आयात में अबादात, मामलात, उसके बाद इख्तियार, इखलाकियात, मुआशियात, मुआशरत और हदूद और क्यास जैसे, कसास जैसे क्या है मौज़ूआत को शामिल किया गया है। तो ये आपको डेफिनेशन हर सूरत में पूछी जाएगी। आयात अहकाम से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन या इसके ऊपर मुख्तसर तहरीर करें या नोट लिखे, शॉर्ट नोट लिखे, आपको लाजमी पूछा जाएगा। तो ये तो था आज का हमारा मक्की और मदनी सूरतों पर तफसीली लेक्चर। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताइए। आपकी फीडबैक से, आपके कमेंट से ही पता चलता है कि कोई लेक्चर कहाँ तक या किस हद तक स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को पसंद आया है। तो लाजमी तौर पर कमेंट्स किया करें और अपनी सोच है वो उसको जरूर एक्सप्लेन किया करें। बहुत सी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज।